Boro din. Boro din. Mga idol, naataka ron sa metro sa Danau City, Cebu. Blagtan ay daghang guard dire. Tara. Kuya guard. Kumusta? Okay na, sir. Kumusta ang duty dire? Pila na katuig nag-duty dire? 10 months pa ko, sir. 10 months? Ah. Pila na katuig na guard? 1 year kapin. 1 year. Mag-ulang no. Pagura. Ang imong sildo dire, okay ra? Okay na kayo, sir. Napog sildo dire? Ay, Minimum. Minimum ra. Minimum ang gyud, mas mayo mo yung minimum. Oo. Unsa siya mong tiil? City. Na ako'y city, tagaan ta ka. Oh, Ha? sige. Salamat kayo. Victos kang Kuya Guard. Salamat kayo, sir. Merry Christmas. Okay, thank you, thank you. Ato, blihan para makita. Para naisulod ba? Naabot ko diri, Manila ram ko nag-vlog. Daghan kayong salamat, sir. Daghang salamat, Merry sige. Christmas. Okay. Pwede ko mangutanan nimo og kanang sa inyo mong guning part sa inyong trabaho. Oo. Kining gitawag og 11 General Order. Yes, sir. Gamay ra ko na sa guwana, sir. Gamay ra kang nasago? Okay ra bisag gamay, tagay ko bisag usa. GO number 5. Number 5. Sige, number 5. Okay. To quit my post only when properly relieved. Amubuoy. Napay isa ka mo po. Napay isa ka mo po. Number 7. Number 7, motor, kalimot ko, sir. Tutok. Tutok to no one except the line of duty. Snappy mo lagi. Boro din. Boro din sa ulo nimo. Bago po manggug. Oh, boro din sa ulo nimo. Wala na ilain. Pero kuan ko, basa ko sa kausa lang, magkasago ko. Ubay-ubay. Inood bitaw, importante manggod ang 11 General Order mao jud na imong trabaho. Other than that, wala na. Number 1, Diba? masaguto na ako sa gamay. Sa ulo mo gamay number 1. Kuan ka na. To protect. Ha? Kalimut ko. To take charge, To take of charge this of this post post. and all government properties in view Oh. to protect the same with utmost diligence. Sa kurna nimo alam kong kabalo sa. Thank you kayo. Salamat kayo. Pasalamat ka sa sponsor sa shoes kang Police Brigadier General Jason Capoy, Regional Director, Police Regional Office 8. To the awardees, thank you very much and congratulations. Maupay nga aga haaton nga tanan. In Cebuano, mayong buntag. Paraydon, mayong buntag ka natong tanan. Salamat ka. Salamat kay Sir Police General Police Brigadier General Jason General Jason Capoy. Kapoy. Taga-ato na. Pwede ka kailan na. Wa ko kailan, sir. Taga-Kanlingo. Sabang. Bakay ko kailan na, sir. Taga diya, mga Capoy family. Salamat kayo. Salamat po, sir. Sir, salamat kayo sa imong sponsor shoes. Police Brigadier General Jason Capoy, Regional Director, Police Regional Office 8. Sir, mabuhay ka hanggat gusto mo. Life is beautiful. Thank you, sir. Thank you.